بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام بشیر احمد مبشر ہے۔ آج میں آپ کو پاکستان کا جو سب سے بڑا درخت اور ایشیا کا جو دوسرے نمبر پر بڑا درخت ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو یہ جو درخت آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بورڈ کا درخت ہے، اور اس درخت کو تقریباً آج سے 700 سال پہلے لگایا گیا تھا۔ اس درخت کا جو رقبہ ہے وہ اس وقت تقریباً 24 کنال اور 13 مرلے ہے، اور یہ جو درخت ہے یہ ضلع سرگودا کی جو تحصیل کوٹ مومن ہے اس کا ایک شہر ہے مڈ رانجھا۔ مڈ رانجھا سے تقریباً 2 کلومیٹر آگے ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے مہوری وال، وہاں یہ درخت موجود ہے۔ تو اس درخت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو اس درخت کو لگانے والے بزرگ تھے ان کا نام تھا روڈے شاہ۔ تو جو شاہ صاحب تھے وہ ادھر آ کر مقیم ہوئے، اور انہوں نے ادھر آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ وہ رات کے ٹائم ادھر ساتھ ہی تقریباً 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر دریائے چناب ہے، اس کے اندر وہ بیٹھے رہتے تھے، اور دن ٹائم اس جگہ پر آ کر وہ آگ جلا کر بیٹھے رہتے تھے۔ تو ان کے مریدین میں سے کسی ایک مرید نے کہا کہ شاہ صاحب آپ ادھر ہمارے لیے درخت لگا لیں تاکہ آپ اور ہم اس درخت کے سائے میں بیٹھے رہیں، کیونکہ دن ٹائم ادھر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ ہوتے کون ہو جو ادھر درخت لگاؤ، جب میرے اللہ کا حکم ہوگا تو اس جگہ پر ایک درخت لگ جائے گا، اور وہ درخت ایسا ہوگا کہ اس کو دنیا آ کر دیکھے گی، اور وہ بہت ہی نایاب درخت ہوگا۔ تو پھر اسی طرح ہوا کہ ایک رات اس جگہ پر ایک درخت لگ گیا، کافی بڑا درخت تھا، اور اس کی جو درخت کی اونچائی بھی کافی زیادہ تھی اور اس کا سایہ بھی بہت زیادہ تھا۔ اتنا سایہ تھا کہ اس کے نیچے 10 چارپائیاں بچھائی جا سکتی تھی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے کوئی بزرگ ہیں تو انہوں نے ادھر منتیں ماننی اور چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیے۔ تو لوگ ان کے لیے دودھ گھی لے کے آتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ جو میرا درخت ہے جس کا نام مائی بورڈ تھا، وہ کہتے تھے اس کو ڈال دو۔ تو لوگ اس کے جو دودھ اور گھی ادھر ڈالتے رہے، اور پھر یہ درخت بڑا ہوتا رہا، اور یہ اس ٹائم کافی بڑا درخت بن چکا ہے۔ تو آج ہم آپ کو ادھر پہنچنے کا مکمل راستہ بھی بتاتے ہیں، اور پھر آپ انشاءاللہ ادھر بہت آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ تو گوگل میپ کی مدد سے ہم آپ کو یہ سمجھا دیتے ہیں۔ تو جیسا کہ یہ آپ کو نظر آ رہا دنیا کا نقشہ ہے، اس کے اوپر ہم سب سے پہلے یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو نقشہ ہے یہ ہمارے سامنے آ گیا۔ تو پاکستان کے بعد اگر ہم جو صوبہ پنجاب ہے اس کی بات کریں تو یہ لاہور ہمیں ابھی نظر آ رہا ہے۔ تو لاہور سے جو موٹر وے راول پنڈی یا اسلام آباد کی طرف جاتی ہے جو M2 ہے، اس کے اوپر اگر ہم آئیں تو جس جگہ پر دریائے چناب ہے، دریائے چناب کو جیسے ہی ہم کراس کریں گے تو اس سے آگے ایک سیال موڑ انٹرچینج آ جاتی ہے، جیسا کہ یہ آپ کو نقشے کے اوپر نظر بھی آ رہا ہے۔ تو سیال موڑ انٹرچینج سے آپ نے نیچے اتر جانا ہے، اور یہاں سے اگر آپ دائیں طرف دیکھیں تو یہ آپ کو جو مڈ رانجھا کا شہر ہے یا قصبہ یہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو اس قصبے سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ایک گاؤں ہے جس کو موری وال یا موئی والا کہا جاتا ہے، اور اس گاؤں کے اندر یہ درخت موجود ہے۔ تو بیسیکلی آپ نے اس جگہ پر یا اس گاؤں کے اندر آپ نے آنا ہے۔ تو اس گاؤں تک پہنچنے کے جو مختلف راستے ہیں اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر تو آپ لاہور کے علاوہ کسی اور شہر سے آ رہے ہیں، مثلاً اگر آپ منڈی بہاولدین یا یہ ہو گیا لالہ موسیٰ گجرات، جیلم، کھاریاں وغیرہ، ادھر سے اگر آپ آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے پھالیہ آنا ہے۔ تو پھالیہ سے جو سڑک سیال موڑ کی طرف آ رہی ہے، سیدہ شریف اس کے اوپر آتا ہے، بوا حسن آتا ہے، پھر اسی طرح آپ آگے آ جائیں تو حلال پور آ جاتا ہے۔ تو اس سے آگے یہ مڈ رانجھا کا ادھر ایک چوک ہے، ادھر آپ نے سب سے پہلے پہنچنا ہے۔ تو ادھر سے تقریباً 2-3 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر مڈ رانجھا ہے۔ تو اگر ہم بات کریں یہ سیال موڑ سے بھی اگر آپ اتریں گے تو یہ راستہ جو پھالیہ کی طرف آتا ہے اس سڑک کے اوپر آپ نے آنا ہے، اور پھر آپ ادھر مڈ رانجھا جو چوک ہے ادھر پہنچ جائیں گے۔ اور اسی طرح اگر آپ کوٹ مومن انٹرچینج سے اترتے ہیں تو آپ نے پھر یہ موٹر وے کے ساتھ ساتھ ایک سڑک آ رہی ہے، تو یہ گلاب پور بنگلہ کی طرف آتی ہے، پھر وہاں سے یہ سیدھی جو ہے یہ مڈ رانجھا والا جو چونک ہے ادھر آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم اس کے علاوہ بات کریں جو سرگودا کی طرف سے آنے والے لوگ ہیں یا جوراباد یا میاں والی کی طرف سے جو لوگ آئیں گے وہ انہوں نے سب سے پہلے سرگودا آنا۔ سرگودا آ کر تھوڑا سا آگے اگر ہم 20 کلومیٹر لاہور روڈ کے
ऊपर। तो एक जगह आती है चौकी भागट, तो चौकी भागट से 2 रास्ते निकलते हैं मिड रांझा आने के लिए। एक तो यही है कि आप सीधा जो है ना मोटरवे की तरफ आ जाएं, यानी कि सियाल मोड़ आ जाएं, और सियाल मोड़ से आगे वही रास्ता है जो मैंने आपको पहले बताया। तो इसके अलावा एक और रास्ता भी है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप चौकी भागट आएँ तो चौकी भागट से आपने थोड़ा सा आगे आना है 1-1.5 किलोमीटर, तो फिर आगे आ जाता है मांगनी। ये एक गांव है, इसके साथ ही नहर है, और इस नहर का नाम है जी इधर जो जगह है उसको हम कहते हैं मांगनी पुल। मांगनी पुल से आप बिल्कुल सीधा आगे की तरफ आएंगे, यानी कि जिस तरफ मोटरवे है उस तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर आ जाता है गुलापुर बंगला। तो यहाँ से आपने दाईं तरफ मुड़ जाना है, और ये जो सड़क है ये वही सड़क है जो कोट मोहम्मद से आ रही है। तो इस सड़क के ऊपर आप तकरीबन 8-10 किलोमीटर आगे आएंगे तो ये आप इधर पहुंच जाएंगे जो मिड रांझा का चौक है। तो मिड रांझा का चौक कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। इस जगह पर ना शेर लगे होंगे, तकरीबन ये शेर के जो मुजस्मे हैं ये इन्होंने लगाए हुए हैं। वहाँ से आपने सीधा आगे की तरफ आते जाना है, जो मिड रांझा की तरफ रोड आ रहा है उसके ऊपर। यहाँ से आके क्रॉस एक आ रहा है, आपने दाएँ बाएँ कहीं नहीं मोड़ना, आपने बिल्कुल सीधा आते जाना। जैसे ही आप आगे आएंगे तो इधर आपको मैं एक और बात भी बताता जाऊँ, यहाँ पर एक बहुत प्यारी मस्जिद भी है, तो इसको भी आपने लाजमी देखना है। इस मस्जिद का नाम है मंजूर फातिमा, और ये जो मस्जिद है ये 2 कोई जज हैं, उन्होंने अपनी वालदा के नाम के ऊपर बनाई है, और इस मस्जिद का नाम है जी मंजूर फातिमा। तो ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है, इसको भी आप लाजमी देखें, और इसको जामिया मस्जिद मिड रांझा भी कहा जाता है। तो इस मस्जिद के आपको अंदर से भी दिखाते हैं ये कैसी मस्जिद इन्होंने खूबसूरत बनाई हुई है। और इसके अलावा इधर ये रफ़ाई काम भी करते हैं, बिला सूद कर्ज दिया जाता है, डिस्पेंसरी इन्होंने बनाई हुई है, और रफ़ाई आमा का इन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। तो ये जो 2 जज हैं उन्होंने अपनी वालदा से बेपनाह मोहब्बत का इजहार किया, और उनके नाम पर इतनी प्यारी और ख़ूबसूरत मस्जिद बनाई है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनकी ये जो मेहनत है इसको कबूल फरमाए। तो इसके ना मस्जिद के चारों अतराफ़ ना इन्होंने एक गैलरी सी बनाई हुई है, वहाँ से गुज़र कर आने का जो मेन हाल है उधर आने का रास्ता है। तो ये मेन हाल है मस्जिद का, इसका ये गुंबद ये इन्होंने बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने शीशे का इधर काम किया हुआ है। तो उसके अलावा ये जो मेन हाल है इसके दोनों तरफ छोटे छोटे हाल मौजूद हैं, और ये जैसा कि अभी आपको नज़र आ रहा है एक हाल इस तरफ है और एक हाल दूसरी तरफ है। और ये इसके बाद ये मस्जिद का सेन है, मस्जिद के सेन के अंदर और साइडों के ऊपर जो गुलाब के फूल हैं, मोतिया के फूल हैं, रात की रानी वो उसके फूल, और काफ़ी मुख्तलिफ़ अक़साम के उन्होंने फूल लगाए हुए हैं और घास वगैरह लगाया हुआ है। तो ये आपको मस्जिद का बाहर से जो सहन है वहाँ से ये मस्जिद के जो व्यू है वो आप देख सकते हैं कि ये इंतहाई खूबसूरत मस्जिद है। तो इस मस्जिद का भी आपने लाजमी एक बार विज़िट कर लेना और आपको देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो इस मस्जिद के जो से अगर हम बाद में बात करें कि आपने दोबारा जो है ना निकलना है और मिड रांझा की तरफ आ जाना, लेकिन एक दफ़ा मैं आपको दोबारा शुरू से समझा देता हूँ। ये मिड रांझा का चौक आगे जिधर शेर लगे हुए थे, तो वहाँ से आपने सीधा आगे आते जाना तो ये आ जाएगा हॉस्पिटल, जो मिड रांझा का हॉस्पिटल है। तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहा है। तो इस हॉस्पिटल से जैसे ही आप थोड़ा सा आगे आते हैं तो आगे आ जाता है मिड रांझा का पुलिस स्टेशन। तो इधर से 2 रास्ते निकलते हैं। अगर तो आप मोटरसाइकिल पर हैं तो फिर आप मिड रांझा का जो मेन बाज़ार है ये सीधा ही है, यानी कि पुलिस स्टेशन आप क्रॉस करें और ये मेन बाज़ार में से सड़क गुज़रती हुई आगे आती है, और ये जो जगह इस जगह पर मेन हमने पहुंचना है। तो अगर आप गाड़ी के ऊपर हैं तो फिर इस रास्ते से आप हरगिज़ ना आएँ, क्योंकि बहुत तंग सड़क है और बाज़ार बहुत तंग है, वहाँ से आपके लिए मुश्किल पेश आएगी। तो अगर आपके पास गाड़ी है तो पुलिस स्टेशन से थोड़ा सा पहले ये सड़क मुड़ रही है। ये सड़क जो हॉस्पिटल है और पुलिस स्टेशन है इनके दरमियान में है। तो वहाँ से ये मुड़ के ये आप सीधा आगे आएंगे, और आगे आके मेन वही जगह आ गई है जो बाज़ार से और इधर से साइड से होकर आती है।
تو اس جگہ پر آپ نے آ کر سیدھا جانا ہے، دائیں بائیں آپ نے نہیں موڑنا ہے۔ تو جیسے آپ یہاں سے تھوڑا سا آگے آئیں گے اور یہاں سے آ کر آپ کو اگر سمجھ نہ لگے تو آپ نے یاد رکھنا ہے اس جگہ پر یہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ہے لڑکوں کا، تو آپ نے اس والی سائڈ کے اوپر آنا ہے۔ تو اس اسکول کے ساتھ ساتھ آپ آئیں گے، پھر یہاں سے آپ نے سیدھا آگے کی طرف اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھنا۔ سڑک کی حالت کوئی اتنی خاص اچھی نہیں ہے لیکن گزارا ہو جاتا ہے۔ تو اس جو سڑک ہے اس کے دونوں جانب یہ بانس کے کسی جگہ پر درخت لگے ہوئے ہیں، کسی جگہ پر مختلف اقسام کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ تو چھوٹی سی یہ سڑک ہے اور یہ تقریباً 1.5 سے 2 کلومیٹر کا آپ کو فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ تو کافی یہ اچھا راستہ ہے لیکن سڑک کی حالت اتنی اچھی نہیں ہے۔ تو یہاں سے آپ آگے آتے جائیں گے، تو یہاں سے جب آپ تھوڑا سا آگے آئیں گے تو یہ جو گاؤں آئے گا موری وال، اس کا یہ آپ کو قبرستان نظر آئے گا۔ تو اس سے تھوڑا سا آپ نے آگے آنا ہے تو پھر اس موری وال جو یا موہی والا جو گاؤں ہے اس کا یہ پرائمری اسکول ہے، یہ آپ کو نظر آئے گا۔ وہاں سے آپ نے اپنا سفر جاری رکھنا ہے۔ تو آگے آپ کو یہ جو اس گاؤں کے مکانات ہیں وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو جیسے جیسے آپ آگے آئیں گے یہ گاؤں آ جائے گا، گاؤں آپ نے سارا کراس کرنا ہے اور جہاں پر یہ گاؤں ختم ہو رہا ہے وہاں سے آپ نے مڑنا ہے۔ یہ تو یہ گاؤں کی جو آخری جگہ پر جو آبادی ہے یہ آپ کو ابھی نظر آ رہی ہوگی۔ تو یہاں سے آپ نے سیدھا آگے کی طرف آتے جانا ہے، پھر جہاں پر یہ آبادی ختم ہوگی وہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے، بائیں طرف مڑ جانا ہے، سیدھا آگے نہیں جانا ہے۔ وہاں سے آپ بائیں طرف مڑ جائیں گے اور یہاں سے آپ تھوڑا سا ہی آگے جائیں گے تو پھر آپ اس درخت کے قریب پہنچ جائیں گے۔ اب ہم آپ کو محمد اسلم صاحب سے ملاتے ہیں جو اس جگہ پر موجود ہوتے ہیں اور آنے والے لوگوں کو اس جگہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ میرا نام جی محمد اسلم ہے، کوٹ مومن دے نال ایک پنڈ ہے اپی روانا جی۔ میں اتوں سرکار دی خدمت واسطے آیا جی، 13 مہینے میں ہو گئے سرکار بادشاہ دے جھاڑو پھیردے ہیں جی۔ تے ہن حکومت نے کوئی لہٰذا ایکشن کیتا ہوا ہے، میڈم صاحب ہے جی ایسی کوٹ مومن دی، وہ بہت ایکشن لے رہی اس مطلب بورڈ دے بارے دی، اسی مطلب میڈم ہی میں نے نوکری تے کھلارے ہوا۔ ایک اللہ دی رحمت ہے، ایک فقیر دی محنت ہے، رب دی ذات نے سلسلہ دے دیتا۔ یہ اس ٹائم بھی 24 کنال 13 مرلے میں موجود ہے۔ یہ تھوڑے پاکستان دا وڈا درخت ہے کہ مطلب مان فخر ہونا چاہیے کہ مطلب سارے علاقے میں ایک درخت ایسا نامی ہے۔ یہ نامی درخت ہے۔ جدوں فقیر نے سفر کیتا، فقیر نے فرمایا ایک دن وہ سی کہ میری بورڈ پوری باہر دی دنیا بھی خیر جا روڈے شاہ چنالا سدندہ جی ہے، 700 صدی گزر گئے، 700 صدی گزر گئی۔ اتوں لکڑ گئی آئی لیبارٹری پاس ہو کے آئی۔ آدمی اللہ کی خدمت بھی کرتا نا، اللہ کی ذات انہوں سلسلہ ضرور دینا۔ دنیا داری مطلب اراد ہو گیا، اپنی رب کی دنیا دار نہ کوئی حساب نہیں رکھنا، میرے مالک خالق نہ اس ٹائم رب کی ذات سارا کچھ ہونا۔ دن اتنے اگ سیک کے بہنا تے رات نو پانی جانا، اتنے نال بھی دریا چلتا رہا جی، کسی وقت کی بات ہے۔ ہوں دریا تو 2 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر ہٹ گیا، ایک حصہ وہ جڑا ہے نا جی نال پیا چلتا بالکل۔ اتوں تو جاؤ گے نا گڈی پہ اور بالکل نظر آ جاتی ہے، یہ بالکل نال ایک حصہ پیا چلتا۔ اس طرح کر کے چلدے ہیں جی۔ ایک دن جڑے نال سی درویش انہیں کیا بھائی یا حضرت تھی آپ رات کو وقت پانی بھی بہن دو، دن تھی اگ سیک دو، سانو گرمی لگتی، لہٰذا اسی 2 درخت لاؤنے نا۔ سرکار نے پوچھا کیوں ودن چھاں چھاں بن جاتی جی؟ سرکار نے فرمایا تھی کون ہو درخت لاؤنے والے، یہ میرے مالک خالق نو منظور ہے دھوپ سیکو، اگر تمہیں چھاں چاہیے ہوئی تو تمہیں صبح چھاں مل جاتی۔ اے جڑا ہے نا جی اے موڈ یہ 100 فٹ بلندی آئی، 100 فٹ اتنا خوبصورت ہے، آدمی دیکھ کے آدمی مطلب ٹوپی ہوا تو ڈگ جاتی ہے۔ اے پھر راتوں رات درخت آیا جی، انہیں 10 مہینے کی چھاں بنائی،
ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਜ਼ਿਲਤ ਦੇਵੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਖਾਲਕ ਦਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇੰਨਾ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਇਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਲਾਇਆ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਵੇ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਬੋਰ ਨਾ ਪਾ ਦੇ ਇਹ ਅਸਲ ਦਰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਈ ਬੋਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਨਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਆ ਫੈਰਾ ਆ ਐਸਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਾਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੇਖਣ ਬਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਇਹ ਆ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਾ ਵੱਜਿਆ ਪਿਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈਏ ਨਾ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ ਜੀ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਫਰਕ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਨੇ ਕਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ये सारा मेरी बच्ची देखो ना दरवाजा बनाया खूबसूरत बनाया पिया ना ए थल्ले मतलब जिवें सपोर्टां होंदियां ने ए सारियां सपोर्टां ने इस अगे तुसीं इस अगे वेखो ना जी ते ए सामने मतलब ए दाएं बाएं वेखो ए दरवाजा थल्ले थोड़ा जिहा कुप जिहा बनया होया है सामने खूब बनया पिया ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਦੋ ਮੋਢੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੱਕੜ ਪਈ ਨਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮੋਢਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੋਢਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਸਾਫ ਪਾਕ ਹੈ ਤਰਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਖਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਬਣਾ ਗਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਖਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਦਬੀ ਕਰ ਹੁਣ ਤੇ ਬੋੜੇ ਬੇਦਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਬਾਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਉਹ ਚਲਦਾ ਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਗੋਬਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਲਰ ਕੁੱਤੇ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮਾਲ ਸਾਲ ਬਣੀ ਤੇ ਖਿਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ कुत्ता बदला गया मतलब माल। मोहम्मद असलम साहब ने हमें एक ऐसे पौधे के बारे में बताया जो कि पीपल का पौधा था, और वो बता रहे थे ये ज़मीन पर उगने की बजाय जो ये बोर्ड का दरख्त है उसके तने के अंदर ये उग गया। और वो बता रहे थे आज से तकरीबन 10 दिन पहले ये मैंने देखा था, काफ़ी छोटा था लेकिन अब इसके पत्ते जो हैं वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। फिर उन्होंने इस जो कब्रिस्तान है जो इस बोर्ड के दरख्त के नीचे है उसके बारे में बताया, और इधर जो उन्हें दरपेश मुश्किलात हैं उसके बारे में भी उन्होंने हमें बताया। और इन दरख्त के नीचे जो सबसे मेन जो कब्र है जो रोडे शाह साहब की है उसके मुतालिक भी उन्होंने पूरी तफसील से बताया। तो फिर हमने इधर खड़े होकर रोडे शाह साहब की जो बुलंदी है दर्जात के लिए दुआ की और ये फातिहा खानी की। अच्छा, उसके बाद इधर ये हमें एक बुज़ुर्ग मिले थे, इनका नाम करम शाह साहब था। उन्होंने भी इस दरख्त के बारे में हमें बताया कि इसकी क्या हिस्ट्री है, और उन्होंने बताया कि मेरी उम्र तकरीबन 100 साल के करीब हो चुकी है, और जो मेरे अबौ अजदाद थे उन्हीं की नस्ल में से ये बुज़ुर्ग थे जिन्होंने ये दरख्त लगाया था। फिर इनसे हमने मुख्तलिफ़ बातें पूछी इस
इस दरख्त के बारे में, और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। और इधर एक इनके दोस्त थे फ़ौजी साहब, वो भी बाद में आ गए थे, उन्होंने भी फिर हमें इस दरख्त के बारे में बताया। तो इस तरह ये हमारा सफ़र बहुत अच्छा गुज़रा और इधर के लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई कि वो बहुत अच्छे लोग हैं और आने वाले लोगों को बहुत अच्छी तरह गाइड करते हैं। वो फिर अगे मुसलिम घर वो भी हिस्सा चोई है। अच्छा, ये आओ अगर वाद के गई ना अगर झाड़ लग गई फिर पुरानी होकर ढह गई। ठीक है। और कोई नहीं हिक्को देखो। अच्छा, एक दरख्त मुझे वेखण विच ते लगदा है कि काफ़ी दरख्त ने, लेकिन वो उन्हां दी अगे तो आ नहीं सही हुंदा। ठीक है। पता बस साडी ही है बस। अच्छा, बस जी फकीर दी खेड आ, बदले रहना सोने दे चार चमुक्की का दोनी। आप फौजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, और की हाल है? बहुत फौजी क्यों है बंदा आया चली के बाबा तेरे को आना तो बना मैं के काड़ी नहीं लिंदा मैं तो हुन तेरे ते यही काम चढ़े ना तू लभदा मैनू मैं कसम मारी ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? याद ते बाबा करम शाह अच्छा, करम शाह। हर वे इत्थे आ करदा मैं याद कीतो है वो बहुत जी बहुत हैं ऐसे और आ जी वे दे पे ढेरी अच्छा, वो जड़ी सामने में? हाँ जी ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਤਾਂ ਚੜਦੇ ਸੀ। अच्छा, ਉਹ ਜੇ ਜੰਮੇ ਵੀ ਨਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸੰਭਾਲੀਏ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। तो उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक इस दरख्त के बारे में पता चल गया होगा, इसकी हिस्ट्री के बारे में पता चल गया होगा। तो फिर हमने अब यहाँ से वापसी का सफ़र शुरू किया और यहाँ से फिर हम वापस सरगोदा की जानिब निकल गए। तो उम्मीद है आपको काफ़ी ज़्यादा इस वीडियो से इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।